السلام عليكم، معكم أحمد هراك. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نشوفوا لو موديل اون كوش. Alors, نهضروا على لي موديل دو كونسيبسيون دان ريزو. Alors, كاين دو غرو موديل لي نوتيليزيوهم pour la conception تاع لي ريزو. Le premier modèle هو le modèle OSI de l'ISO. وعندنا le deuxième modèle اللي هو le modèle TCP/IP. Alors, avec les deux modèles donnent des recommandations et des indications pour bien concevoir et structurer un réseau. Donc, qui est un modèle de conception d'un réseau, je avec le modèle des recommandations et des indications pour bien concevoir et structurer le réseau. Et les deux modèles qui est OSI et TCP/IP se basent sur le principe de découpage en couches. C'est le topic le modèle en couches. Donc, les deux modèles, ce sont des modèles en couche. Là, on monte. Alors, نشوفوا le système en couche. Donc, le système en couche, qui m'a raconté, c'est un système en couche. Donc, une couche, je te représenter. Donc, une couche, c'est un ensemble d'entités concourant à la réalisation d'une tâche. Donc, chaque couche, c'est un ensemble d'entités et les déroulent une tâche. Qui تشوفوا des exemples concrets, تفهموا واش معناها une couche. En tout cas, donc, c'est un service, c'est une fonction rendue par une couche. Donc, chaque couche offre un service ou plusieurs services. Donc, chaque couche, le modèle تاعنا soit OSI ou l'autre, عندها un ou plusieurs services. Des règles. Donc, chaque couche N utilise les services de la couche inférieure à N-1. Donc, la couche utilise les services qui me la couche N-1. وهذه la couche N elle offre des services à la couche supérieure 1 plus 1. Donc la couche met des services, elle offre des services à la couche 1 plus 1. وعندنا la couche 1 plus 1 ne communique pas directement avec la couche 1 moins 1. Donc هاد la couche وهاد la couche ما communiquent direct. Donc عندنا هذه communique مع هذه وهذه communique مع هذه. هذه ما communique directement مع هذه. Avec une couche ignore tout de la mise en œuvre des services proposés par la couche du dessous. Alors, un petit exemple, avec une conversation entre deux personnes constitue un champ idéal pour tester l'approche en couche. Donc, par exemple, c'est un exemple vague, mais ce n'est pas les couches là que je fais maintenant. Mais bon, par exemple, une discussion à utiliser la langue arabe, une traduction, en arabe-anglais, une transmission, on utilise un fax, le téléphone, من هذا اللي يلحقوا بالانجلي يديروا en chinois باش هذا يفهم. دونك هادو زعما نقدروا ريبريزونطيهم كون كوش، هذه كوش هذه كوش هذه كوش، هذا زعما ليميتور وهذا ريسيبتور تاعنا. C'est un exemple. Donc si واش هما les objectifs du modèle en couche. Donc c'est réduire la complexité de conception. Donc chaque couche peut être conçue et réalisée par des personnes différentes. Donc parmi les objectifs du modèle en couche, c'est que تنقص la complexité de la conception d'un réseau. Donc chaque couche, on peut concevoir chaque couche indépendamment à l'autre sur la conception de la couche des personnes différentes. Ou assurer l'interopérabilité des technologies. Donc le modèle en couche يخلينا نassurer التوافقية تاع les technologies utilisées dans un réseau. Alors, la circulation des données dans un modèle en couche. Donc, il fait circuler les données dans un modèle en couche. Donc, dans un réseau, donc une donnée provient de la couche la plus haute à la couche la plus basse en passant par les couches intermédiaires côté émetteur. Donc, le côté émetteur, donc le côté émetteur, côté récepteur. Donc, le côté émetteur, donc la donnée de la couche la plus haute, من فوقانية كاع وتهبط حتى لتحتانية. ومن بعد كي تروح للريسيبتور donc une donnée est transportée de la couche la plus basse à la couche la plus haute en passant par les couches intermédiaires هذا في le côté récepteur. Donc تجي حاطها من الفوق من côté émetteur تهبط حتى la couche la plus haute حتى la couche plus basse ومن بعد تروح للريسيبتور وتطلع من la plus basse تطلع la plus haute. Donc بالك ما تفهموش دوكا مي بون كي نشوفوا le modèle OSI ou le modèle TCP/IP راح تفهموا bien. Mais c'est ça le modèle en couche يعني en général. Donc l'encapsulation, une couche inférieure transporte les données vers la couche supérieure sans connaître la signification. Donc la couche inférieure qui transporte les données de la couche supérieure, mais elle n'a pas la signification des données. Donc à chaque couche est associée une structure de données appelée PDU, Protocol Data Unit. Donc chaque couche associe là une structure de données spéciale. Chaque couche a une structure de données, c'est PDU. Donc, la couche inférieure utilise l'encapsulation pour classer les PDU de la couche supérieure dans son champ de données et rajouter des entêtes aux données. Donc, chaque couche inférieure dit des entêtes les données, mais le PDU les canne la couche supérieure. Donc, je vois l'exemple. Donc, par exemple, on a d'un côté émetteur ou d'un côté récepteur.
لا دوني تكون كيما هكذا. هذا ميساج هذا في نيفو ان تكون عندها اون سول اونتيت. كي تهبط لاكوش انفيريور عليها ينزادو تزيد لها اون اوتر اونتيت، راكم تشوف فيها او 2 وتهبط او 3 هكذا حتى تلحق لاكوش لا بلو باس تكون ديجا اجوتات لها لونتيت 4. دونك يولي عندها شغل في الديبي لاكوش لا بلو هود كانت عندها اون سول اونتيت، في لافان ولا عندها 4 اونتيت. ومن بعد كي تروح الكوتي ريسيبتور حتى ريسيفيها كيما راهي ب 4 اونتيت، ومن بعد تبدا تنحي لها لي زونتيت هذوك اللي نزادو ليها. وهذا ما يسمى بي دي او، هذا اسمه بي دي او، هذا بي دي او، وكل واحد عنده علاقه بلاكوش هذه. دونك هذه الكوش هذه عندها هذا لا فورما تاع البي دي او، لا فورم تاع لا دوني تاع لاكوش تكون هكذا، لا فورم تاع لا دوني تكون في لاكوش هذه هكذا اكسيتيرا. دونك هادو دوك نشوفهم يعني في الموديل اوزي نشوفو كامل هادوما اون ديتاي سا كونكريت يعني. سي ان اوتر اكزومبل تاع انكابسيلاسيون. دونك ما يهمش جو بونس سي ان اوتر اكزومبل كيما شفنا هذاك هذا مكان. دونك هذه الحكايه تاع الانكابسيلاسيون. دونك زعما هنا نزيدو لادريس سورس لادريس ديستيناسيون زعما في لي ميساج تاعنا اي تو. دونك جو بونس سي لا فان تاع لا فيديو تاع اليوم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا شويه لي برينسيپ تاع الموديل اون كوش. دونك دوك لا بروشين فوا ان شاء الله نشوفوا لي موديل اوزي اللي هذا. كي نشوفوا لي موديل اوزي هو اللي راح نتبعوه ديورون هاد لي فيديو. دونك تفهموا يعني بلو كونكريتمون نشوفوا لي كوش تاع الموديل اوزي، نشوفوا لو رول تاع شاك كوش منهم، ومن بعد ندخلوا في لي كوش وحده اون بار اون بلوز اون ديتاي. دونك ليسونسيال باك عرفوا بلي لو موديل اون كوش كاين دي كوش كل وحده عندها اون سيرفيس تمدو اي تو. كاين هذه الاكس تاع لونكابسيلاسيون. دونك ما شاك كوش عندها اون فورمولا اون ستركتور تاع دوني سبيسيال اللي نسميوها بي دي او. دونك شاك كوش يستاسوسي اون ستركتور دو دوني ابلي بي دي او. سي سا هادوما العفسه اللي تعرفوها. دونك اي ريزو هادو سما هذا سي لو موديل دو كونسيبسيون تاع الريزو يكون هكذا سو فورم تاع دو كوش. الوغ غدوه ان شاء الله نديرو نشوفوا لي موديل اوزي ولي مورا نشوفوا لي موديل تي سي بي اي بي. المهم نخليكم في ميتها ونخليكم والسلام عليكم.